No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Dziedzictwo Hogwartu na moim kanale. Witam w następnym odcinku, albo w kolejnym odcinku. Moi drodzy, no nie będziemy na siłę szukać tutaj jakiegoś zadania. Mamy po prostu zadanie fabularne w cieniu posiadłości. Spotkać się z Sebastianem Feldcroft. Wymagany poziom 15. No ja mam 28. Więc wydaje mi się, że z 5 eliksirami jestem w stanie dać sobie radę. Także ja udaję się do tego Feldcroft. I chyba nawet zrobię to w taki sposób. Pyk. Żeby zmaksymalizować czas poświęcony na eksplorację razem z Sebastianem. Aha! I see you! To your knees! Accio! Incendio! Confringo! No! Why drag this out? Incendio! Dobra. Accio! Expelliarmus! Confringo! Och, to będzie cholera. I won't rest! Accio! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Dobra, tu już nie mogę nic wziąć, ale mam skrzynunię. Skrzynunię... A, skrzynunię jest tam, to pierdzie, ale nie będę kombinował. Dobra, idziemy do Sebastiana. 140 metrów w tamtym kierunku. Czy ja mogę jakoś piechotą tutaj dojść? Ludzi jest od groma. To sobie po prostu... Patrz, na dole też jest. To od groma ich jest. Ja mogłem się też tutaj teleportować. No dobra. Mogłem, ale tego nie zrobiłem. Chciałem od razu powalczyć, nie? It's like a place right out of a storybook. Czy ja wiem, czy Feldcroft jest takie fajne? No Feldcroft... No, taka wioska, nie? Ale powiem wam, że strasznie mało... O dobra, ty trochę ludzi jest. Ty jak zwiększyłem tą ilość ludzi na wysokie, to faktycznie więcej jest osób. No dobra, okej, idziemy. Pyk, czekaj. No to czekam. You made it. Czy generalnie to ja na ciebie czekałem, nie? Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Czary, które powodują urok albo jakiś uszczerbek na zdrowiu, no to nie oszukujmy się, ale są ciężkie później do Feldcroft naprawienia, used to be a lot livelier. jeśli chodzi o With daną Ranrock's osobę. lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Ja mam tam wejść. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey! Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can.
The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you Dobra, don't mind, I just need a moment alone. potrzebuję... Sebastian, Znaczy, not the visit he'd hoped for. no nie na taką wizytę liczył, ale po pierwsze, dlaczego, moi drodzy, on jest taki wkurzony na to, że Sebastian próbuje, no... Nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli rodzice mają dzieci swoje, to jeżeli by były chore, to teoretycznie próbują... Sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Próbują jakoś... Znaczy, okej, można... można albo nie można po prostu nie zajmować się tym, tak? I zaakceptować to w takim stanie, jakim jest, ale wtedy tak się nie wkurzasz. Te wkurzanie się było Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me Smacznej in kawusi. line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Kurde, ale dlaczego... No nie wiem, takie trochę grubymi nićmi jest to szyte dla mnie, wiecie? I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Życzę powodzenia. No dobrze, no ja też sobie życzę powodzenia, ale... O. Droga Ann, bez ciebie to nie jest ten sam Hogwart. Cóż, szarp wciąż jest równie okropny, ale wiesz co mam na myśli. Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej. God damn it. Revelio. Tam coś jeszcze jest. Sebastianie, to mój zestaw do mikstur, nie twój. Nie ruszaj moich rzeczy, Ann. Wiecie o co chodzi? Ty, a mam pomysł. A może to jest tak, że Ann i Salomon kolaborują z Ranrockiem. Tym w sensie, wiecie, bo w sumie nie pamiętam jak on się nazywa. Tym goblinem. I dlatego nie chcieli w Hogwarcie już więcej That być. boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. No i teraz, jak ja nie wiem nawet co jej jest, to jak ja mogę twierdzić, że na pewno można, albo bardzo mi przykro? It could be that you've not yet discovered the cure. Ach, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir.
Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. Dobra. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. No dobra, czyli I hope zakładam... you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. I w tym momencie dowiedziałem się, że jest to jakaś czarna magia goblinów, tak? Lojaliści przed ten i nawet nie wiesz, jaką mogę krzywdę wyrządzić, gdy dalej będę w to brnął, ale ja ich pokonam. Ja ich Why will pokonam. he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Nie no, spoko. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. No i widzisz, i Ranrock's zaczynamy loyalists robić. are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Dobra, prowadź sobie. No, wiecie, no, All the może... debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. No, żeby znaleźć jakieś pewnie pierdółki, no, potrzebne do robienia Up there. czarnej magii. On that plateau is where they cursed Anne. This way. Dobra, czy to będzie jakaś łamigłówka tam, czy co to? Revelio. Mamy coś tutaj? Nie. Okej, to możemy sobie na How much razie iść. longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Accio! Send this book. Confringo! Confringo! Expelliarmus! You don't believe me? Accio! Protego! Aj! That was unexpected. Well done. Accio! Chodź tu do mnie. Confringo! I won't rest until you're dead. Chodź ty! You won't get away with that. Accio! Confringo! Expelliarmus! You've made your last mistake. No, zaraz spróbujemy. Seems your art isn't it? How nice and incendio. Don't you try again, I beg you. I won't let you. Nice try. Confringo! Missed me. You're making this too easy. O ty cholero. Too slow. Accio! No ale mi piznął. Let's get this over. Rather unwise. Why don't you come up here? Accio!
No ja pierdzielę. I won't rest. You're dead. Your spells glance off of me. You got me. Ała! Ale walka. That was a bit more than I'd bargained for. No ja też się tego nie I tried to spodziewałem. warn you. Ja też się z tego nie spodziewałem i zwłaszcza tak ciężkiej walki, no. Dobra, czy nam to jest potrzebne, żeby to zrobić? Nie. Dobra, tu jeszcze coś mamy. Eliksiry wygenowe. Repairer. No. Zostawiamy porządek po sobie. Nie ma tak dobrze. O, tu jeszcze coś jest. Halo, halo, halo. Tutaj, tu. Dobra, porozmawiajmy. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Tak, oczywiście, że tak. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations Revelio. for everything. Tu coś mamy. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Bo ministerstwo jest w to zamieszane zapewne. Tutaj mamy coś, co możemy wziąć. Tu nie mamy nic. Czekaj, tu mamy coś dla mnie. Hop. 14 golda jak najbardziej. O, dzień dobry, tu coś jest. Revelio. Hop. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. No są. Zresztą widzieliśmy to. Tam jeszcze coś mamy. Poszukaj wskazówek. Tu mamy jakiś piec, pewnie przed... Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. Dobra, czyli teraz muszę iść tutaj, wedle życzenia. Wygląda to faktycznie jak opuszczona miejscówka, nie? Ale cholera wie tak naprawdę, co tutaj może This być. well looks familiar. A czemu wygląda What? Familiar? A czemu familiar? Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Czy to jest to, o czym ja myślę? Wyposażenie, poczekaj, inwentarz. Cyk. To nie.
Nie. To nie to. Gdzie ja to widziałem? Ej! Okej. Czy to nie jest czasem ta wioska, którą widzieliśmy w tej retrospekcji, że tam tych 3 czarodziejów, 4, przepraszam, przyszło i tu nagle się stało wszystko coś fajnego? Okej, tak, to jest na pewno to. O, panie, jak ja mam tam wejść? Nie. Stary, no jak ja mam tam wejść? O. Najlepiej drzwi... Aha, dobra, najlepiej drzwiami. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. No właśnie, porozmawiaj z Sebastianem. A mało tego wam powiem, tam widziałem chyba zejście w dół. No. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. Dokładnie. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can Dokładnie. see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. Tak. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oczywiście, że tak. And this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I Dokładnie. didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. No dobra. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. No, przejście i tam Revelio. będzie tam będą podziemia. Dobra, chodź kolego sympatyczny. Huh, a stairwell. Zaiste, że nikt się tym nie zainteresował. Dobra, chodź. Ale tutaj jest mgła, ja pierdzielę. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of Lumos. these simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Oho, wpis pamiętnika Kaizydory. To mój drugi tydzień w obozie. Każdego dnia przybywa więcej osób. Mugolscy lekarze oraz niektórzy nasi uzdrowiciele robią dla nich co mogą. Rozpacz jest wyczuwalna. Ci, którzy przeżyli zarazę, będą już zawsze żyli z ciężarem straty. Gorączka może minąć, skóra może się zrosnąć i zabliźnić, ale niszczycielska gorycz pozostaje. Widziałam mężczyznę przypominającego mego ojca, który stracił dziecko. Nie potrafił sobie z tym poradzić. Chciałabym mu jakoś ulżyć. Zaczynam myśleć, że inni się mylą. Mam możliwość pomóc tym biednym duszom. To takie arbitralne, że nie pomagamy im pozbyć się tej udręki. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Dobra, 2 na 7. Przybyłam tu dla nauki, ale chcę pomagać. Ta wewnętrzna sprzeczność jest przytłaczająca. Tak jakby magia chciała uzdrawiać, ale ja jej to nie uniemożliwiam. Czy powinnam tracić nadzieję? Czy już zawsze będę żałować, że nie zrobiłam więcej? Nie mogę patrzeć im w oczy, wiedząc, że mogłabym zdjąć im ten kamień z serca. Widziałam, jak ten mężczyzna opuszcza dziś obóz. Ten, który przypominał mi ojca. Z pewnością nic wielkiego się nie stanie, jeśli mu pomogę. To przysłuży się moim badaniom, ale jako korzystny skutek uboczny
pożytecznego wykorzystania moich umiejętności. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Lumos. No dobra, i co w związku z tym? Zbadaj piwnicę. Słyszę... Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Czy ty możesz normalnie kolego sympatyczny, Lumos. włączyć Lumos, bo... A, ty, chwila. Confringo. Lumos. Revelio. Czy ja tu Lumos. mogę jakoś... No nie, nie mogę to włączyć, cholera. Niedobrze. I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Lumos. Dobra, ale moi drodzy, z racji tego, że ostatni odcinek był taki długi, to ten będzie troszkę krótszy. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Zapraszam też na inne serie na moim kanale. Pozdro, Szeweral. Hej, hej.